Hi guys! I finally got my camera, my dream camera. Mag-vlog-vlog na ta. Sponsored by my husband. Thank you, husband. Yeah, excited ako. DJI Char. Okay. Sama ni? Ang tikapit. Pati yung mga. I ordered this from Shopee, their official store. DJI Osmo Pocket 3. I only got the standard combo. Mahal kaayo ang kuan. Mahal na ang creators combo. Creators combo ko nga di mo ko vlogger. Pang video ra gud ni in case maabot rin akong bana for memory. Tiara. Iawit lang nato. So na siya ani camera, then mga accessories, gamay accessories, and then mga manuals. Aghan, di na ito basahon. Ay, basta mauna na. Manual. And then, unang sa tani mga accessories. Kani, battery handle. More siya kuan, battery niya. Battery gani. Battery handle. Then, next is charger. Okay, Ayan eh. Sling. Butang ni mo si mong kamot para di makulog. Mura mo siguro to. That's all. So, ang accessories niya is sling, charger, and battery handle. Mga 1/4. And then, the camera. Darang camera, guys. Copy na to. Di siya ma-focus. Di siya ma-focus kung now. OMG! Taran! And then, darang camera. Feel na to. Okay. Binakong na ikuan. Hello? English. Ano ba na eh? Dara guys. Kita pa. Uy, hayag man. Dara, OMG. Hayag. Pagpaon na siya. Nano SD card man. Ano siya? Kinit, nice ka siya. Wala pa ko SD card. Unya na lang nako. Wala pa mabot akong SD card. I-continue rin ni nako og ano nga SD card. Humukay siya. So, I have to be careful. Dara. Hayag man.
Di makita. But, yeah, mauna ni siya. Pero siya ay ana. Ana siya. Or ana. So, portrait. Ay, ano na. Palong. So, portrait and landscape. Pwede siya. Yang gimbal, magsunod-sunod dra ni Nemo. Murag char. Ududra. Pahong siya. Wala siya memory card. Ano na siya? Thanks, husband. Hey guys, again. So, finally, after 1 week kape, naabot na dyan to ang memory card o other accessories. So, this is the memory card. This is from Lazada. Lazada po. So, dungan sila naabot ang usak accessory nga magnetic. Dugay dyan kanyang Lazada. I don't know why. Is it because lesser ang ilang shipping? Maybe. So, this is the memory card. We're gonna be opening it. This is SanDisk brand and it's only 256 GB. Kaya grabe dyan siya kamahal, guys. Kaning 256 GB is 4,000 kape na siya. Almost 5K. Grabe kamahal sa memory card. So, this is, wait lang. Here. So, this is the SanDisk Extreme Pro 256 GB. The memory card and then the adapter. So, let's open this na para matry na nato sa to ang camera. Isi una ni. I'm not sure. Ta-da! So, we'll open it. So, open it. Tara. Ay. So, tara. Sus. Just colored. Kagamay. Yeah, 5,000 nakapin. 4,000 nakapin. So, this is my Pocket 3. DJI Osmo Pocket 3. So, after na ko nibutang, so, akong ipakita akong mga accessories. And then, wala na akong igamit sa vlog. So, this is the Pocket 3. Diba? Cute sira kayo siya. Mas dako pa akong naong kaysa sa camera. So, ipasok na to. Bali man siguro. Mukoy koko. Tadan! And then we will pin it. Long press ra. Pwede pa? Uy, hayag mag-ayo. So, yeah. That's the camera. So, magtuyok ko niya siya. I-press the gimbal. Okay. Ano siya, guys? Magtuyok ko siya. Ay. Okay. Ano siya? Face activated. Hali lang. So, okay.